समस्त को एडीएस नॉलेज पॉइंट रे स्वागत सह मु आपणकर प्रिय डीके सार देखंतु पिला माने जाजपुर जिला पाणीकोइली रो होमगार्ड नियुक्ति आसी जायछि से विषय रे हम डिटेल आलोचना करिवा केमिति प्रोसीजर रहिछि कोन डॉक्यूमेंट दरकार हबो पूरा ए टू जेड आम जानिबा पूर्वरु जो माने नुआ करिकि आछंती से माने चैनल टी को सब्सक्राइब करबा सहित बेल आइकन रो ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देबे कहीं मु एई चैनल माध्यम रे ऑल जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन नॉलेजेबल वीडियो एवं एग्जाम रो एनालिसिस वीडियो एई चैनल माध्यम रे प्रोवाइड करथाई बुझ पाले ना पिला माने तेणु करी किछि असुविधा होबने डरिवार किछि नै चलंतु विलंब न करी आरंभ करिवा ओके देखंतु पिला माने ए होछि जाजपुर जिल्ला रो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जोथिरे आपण मानकर जिल्ला गृहरक्षी कार्यालय जाजपुर पाणीकोइली पाखरु नोटिफिकेशन टी आसीछि एथिरे आपण मानकर जाजपुर जिल्ला रो होमगार्ड रो वैकेंसी अछि एथिरे टोटाल 62टी होमगार्ड रो वैकेंसी रही जो उभय पुरुष एवं महिला एप्लाई करि पारिबे बुझ पाले चलंतु एबे देखिबा एहार फॉर्म विषय देखंतु एही फॉर्म टी आपण मानकर ग्रुप ए फॉर्म जो फॉर्म टी आपण मानकर निकटस्थ थाना फांडी एवं समादेष्टा गृहरक्षी बाहिनी को कार्यालय रे अवेलेबल रही बुझ पाले ता नहले मु एही चैनल रो ऑफिशियल टेलीग्राम तामाने एडीएस नॉलेज पॉइंट टेलीग्राम रे नले ए वीडियो रो प्लेलिस्ट को जाईकरी टेलीग्राम चैनल रो लिंक माध्यम रे जाई से टेलीग्राम रे आपण मानकर उभय ओडिया एवं इंग्लिश रो फॉर्म टी मु अपलोड कर देछि सी फॉर्म टी आपण डाउनलोड करिकरी प्रिंट आउट करिकरी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करिकरी आपण माने पोस्ट करि परिबे बुझियला ता माने हमर ओडिया एवं इंग्रजी दुईटी भाषा रो फॉर्म टी हमर टेलीग्राम चैनल रे अवेलेबल रहिछि बुझ पाले पिला माने तापर कौन करेंगे देखो फॉर्म टी फिलअप करेंगे फॉर्म टी फिलअप कला आपण मानकर मु कहिबी जो जो डॉक्यूमेंट्स कथा से डॉक्यूमेंट्स गुडा को अटैच करेंगे अटैच कला आपण मानकर समादेष्टा गृहरक्षी बाहिनी जाजपुर पाणीकोइली रो कार्यालय रे ताकू पोस्ट करदेवे बा ताकू सबमिट करदेवे नहले निज निज थाना रे सेही डॉक्यूमेंट्स गुडा को आपण माने सबमिट करदेवे बुझ पाले ना आउ देखंतु सबमिट करिवार तारीख 22/3/2025 ठारू 21/4/2025 ता माने मार्च मास 22 तारीख रु एप्रिल मास 21 तारीख मध्य एही फॉर्म सहित आपण मानकर उपयुक्त डॉक्यूमेंट्स को अटैच करिकरी पोस्ट कर देबे बुझ पाले जदि एही निर्धारित तारीख रु पूर्वरु किंबा परे जदि आपण पोस्ट करंती ताले आपण मानकर फॉर्म टी रिजेक्ट हो जीवो बुझ पाले ताकू मध्य ध्यान देबे बुझ पाले ना पिला माने ता सहित देखंतु आपण मानक निकटस्थ थाना फांडी रे यार एक्स्ट्रा अपडेट बा अधिक इनफॉरमेशन मध्य जानि परिबे ता नहले एई चैनल माध्यम रे जदि आपण जोडी हिथिबे निश्चय भाबरे मु आपण मानकू इनफॉरमेशन बा नुआ नुआ जो अपडेट आसीबो ताकू मु आपण मानकू प्रोवाइड कर देबी ओके चलंतु आउट के जानिबा आपण मानकर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पई कोन कोन स्किल सर्टिफिकेट बा कोन कोन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रखिबे देखंतु जदि आपण मानकर कंप्यूटर रो ज्ञान थिबो गाड़ी चालना माने डीएल माने हेइतै पर आपण मानकर हेवी हेइतै पर आपण मानकर लाइट हैला तापर देखंतु रोसेई ज्ञान विद्युत मिस्त्री ज्ञान पाइप मिस्त्री ज्ञान और अन्य क्षेत्र में आपण मानकर जदि स्किल थिबो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रे ताहले आपण माने निश्चय भाव में से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किंबा स्किल सर्टिफिकेट को अटैच करके से फॉर्म सहित सबमिट करदे बुझीगला कहीं आपण मानकर एक्सपीरियंस बा स्किल देखिक आपण मानकू आगुआ नले आपण को प्रिफरेंस अधिका मिलिवो इंपोर्टेंस अधिका दिया जीवो पिला माने बुझ पाले ना शीघ्र चाकरीटिए पाई जीवे ओके पिला माने आउ गोटे जिनस मन रखिबे एही चाकरीटी आपण मानकर संपूर्ण भाव में कॉन्ट्रैक्चुअल बा अस्थायी चाकरी 3 वर्ष यार कार्यकाल रहिबो बुझ पाले चलंतु पिला माने एबे देखिबा यार योग्यता बा क्वालिफिकेशन कोन कोन रहिबा दरकार एक नंबर देखंतु आवेदनकारी जाजपुर जिल्लार स्थायी बासिंदा होइथिबा आवश्यक ता माने आपण मानकर रेसिडेंट सर्टिफिकेट मागिछि पिला माने सेटा आपण मानकर जाजपुर डिस्ट्रिक्ट रहिदिबा दरकार ओके तापर देखंतु 2 नंबर कोन कहूछि ना आवेदनकारी पंचम पास होइथिबा दरकार ता माने एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपण मानकर मिनिमम केते ना 5th स्टैंडर्ड पास होइथिबा दरकार बुझिपारे ताने एजुकेशन आपण मानकर सर्टिफिकेट देवे जो सर्टिफिकेट आपण मानकर थिबो हुए तो मैट्रिक पास भी दे पारिबे हुए तो +3 पास भी दे पारिबे बीटेक जदि करथिबे डिप्लोमा जेकोसी भी आपण मानकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट थिबो ताको सबमिट कर देबे ओके 3 नंबर देखंतु पिला माने आवेदनकारी ओडिया भाषा पढ़ी लेखि और कहि पारुथिबा दरकार बुझियल 4 नंबर देखंतु आवेदनकारी सुस्थ भल शरीर एवं शरीर दुर्बलता मुक्त होइथिबा आवश्यक ता माने
କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ହେଇନଥିବ। ଓକେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା 5 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ 1/1/2025 ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ 2025 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ତାର ବୟସ କେତେ ହେଇଥିବ ନା 20ରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସର ହେଇଥିବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ। ତା ମାନେ 20 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କମ୍ ହେଇନଥିବ ଏବଂ 60 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବେଶୀ ହେଇନଥିବ, ତାହେଲେ ଫର୍ମଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବରରେ। 6 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଭଲ ଚରିତ୍ର ହେଇଥିବ, ତାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୁଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସେଇଥିରେ କୌଣସି ଅପରାଧୀ ମାମଲାରେ କ'ଣ ହେଇଥିବେ ନା ଲିପ୍ତ ହୋଇନଥିବେ, ମାନେ କୌଣସି କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରୋସିଜର ଚାଲିନଥିବ, କୌଣସି କ୍ରାଇମ୍ କରିନଥିବେ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଆପଣ এই ଫର୍ମଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗିଛି ପିଲାମାନେ। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ ନା ନିକଟସ୍ଥ ଫାଣ୍ଡି ଥାନା ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇସବୁ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ এই ଫର୍ମଟି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ସେଇ ଫର୍ମ ସହିତ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟସକୁ ଆଟାଚ୍ କରିବେ ଆଉ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ଅଛି ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ବୁଝିପାରିଲେ? 2 ନମ୍ବର ଅଛି ବୟସ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବେ। 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 4ଟି କଲର୍ ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? 4 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦକ୍ଷତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବେ। ତାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ୍ କରିପାରିବେ। ହେଲା, ନମ୍ବର 5ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ତାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଇପାରେ, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ହେଇପାରେ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଇପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ନମ୍ବର 6ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟିଏ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜାଗାରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିବ ବା କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ହଜେଇ ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗି ନେବେ। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁକରି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ କଥା କହିଲି ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାର କେବଳ ଆପଣମାନେ ଜେରକ୍ସ କପି ଦେବେ। ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲାମାନେ? ଓରିଜିନାଲ କିଛି ବି ଦେବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଫର୍ମଟିଏ ଦେବେ। ଫର୍ମଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକିରି ଯାହା ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ 6ଟା ଯାକ କହିଲି ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜେରକ୍ସ କରିକି ତା ସହିତ ଆଟାଚ୍ କରିକିରି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବେ ବା ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲେଖା, ମାନେ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର 612 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦରମା ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ହିସାବ କରିଦିଅନ୍ତୁ 30 ଡେଜ୍ ବା ଗୋଟେ ମାସରେ କେତେ ଦରମା ପାଇବେ। ବୁଝିହେଲା? ଘର ପାଖରେ ଏତିକି ଦରମା, ବହୁତ ଭଲ ପିଲାମାନେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ଓକେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜାଣିଯାଇଥିବେ ଏବେ ମୁଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥାଏ। ହେଲା, ତେଣୁକରି এই ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ର ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ବୁଝିହେଲା? କାହିଁକି ନା ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିଏ ଚାଲିଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।